नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण देखुछंती ओडिया सी टीवी। आज हेउछि 11 मे सोमवार। आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट अनेक गुड़े रही। देश विदेशठू आरंभ करी ओडिशार समस्त प्रकार गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल नुआ आसिले चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जहाद्वारा सबकिछि टॉप न्यूज सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया पाई परिबे। तेबे आसंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। चलंतु आजिर प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा। 12 तारिख रे नेब लघुचापर रूप सक्रिय घूर्णिबलय संभाव्य बात्या को नहीं आशंका बढ़ुछि। आउ एहारि भितरे बात्या को नहीं आसीछि बड़ खबर। दक्षिण अंडमान सागर में वर्तमान घूर्णिबलय सक्रिय होइछि। आसंता 12 तारिख बेलू यह लघुचाप रूप नेब समुद्र भितर अधिक घनीभूत होई गभीर अवपात परिणत होगा संभावना रही। किंतु ओडिशा उपर यार कौन प्रभाव रहिबो ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट होई नाही। 13 तारिख पर बात्या नहीं चित्र स्पष्ट हेबो बोली कहिसंती पाणीपाग विशेषज्ञ। आईएमडी करिथिबा पूर्वानुमान अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय तथा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर उपर वायुमंडल स्तरीय घूर्णिबलय 13 रु 16 तारिख बेलू लघुचाप परिणत होइपारे। यह बात्या रूप नेबार संभावना कम रहिथिबा आईएमडी पक्षरु कुहाଯାଇଛି। अन्यपटे ओडिशा उपरे थिबा ट्रप लाइन प्रभाव रे कालबैशाखी संभावना रही। मयूरभंज सुंदरगढ़ जिले में कालबैशाखी वर्षा सहित वज्रपात नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 12 तारिख पुणी राज्य में बढ़िबो दिन तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री जाए दिन तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली सूचना देइछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर बैंक जाउथिले सावधान आगामी सप्ताह रे एही सब दिन झुलिबो ताला। एसबीआई एचडीएफसी समेत अनेक बैंक बंद। भारत में घर एवं सरकारी बैंक गुड़िक आगामी सप्ताह 11 मे रु 17 मे मध्य मात्र गोटे दिन बंद रहिबो। हेले भारतीय रिजर्व बैंक एही मासरे समस्त बैंक पाई मोट 9टी छुट्टीर एक तालिका प्रकाश करिछि, जेउथिरे भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं अन्यान्य अंतर्भुक्त रहिछि। एही तालिकारे द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार एवं सप्तम रविवार रे पड़ुथिबा सप्ताह को छुट्टी मध्य अंतर्भुक्त। जदि कौनसी निर्दिष्ट सरकारी किंबा आंचलिक छुट्टी घोषणा न करा जाए तेबे बैंक गुड़िक साधारणतः प्रति मासर प्रथम, तृतीय एवं पंचम शनिवार खोला रही है। आगामी सप्ताह रे केवल गोटे दिन छुट्टी रहिबो। आरबीआई कैलेंडर अनुसार रविवार मे 17 तारिख सप्ताह को छुट्टी हेतु देशर समस्त बैंक बंद रहिबो। शुक्रवार 1 मे 2026 रे मे दिवस बुध पूर्णिमा अवसर रे बैंक गुड़िक बंद थिला एवं बुधवार 27 मे 2026 रे बकरीद ईद उल आधा अवसर रे बंद रहिबो। एही छुट्टी दिन गुड़िक व्यतीत द्वितीय शनिवार, चतुर्थ शनिवार एवं 5टी रविवार रे मध्य बैंक गुड़िक बंद रहिबो। 23 मे शनिवार, चतुर्थ शनिवार, 24 मे रविवार, 27 मे बुधवार, बकरीद ईद उल आधा, मे 31 रविवार। परवर्ती खबर तमिलनाडु मुख्यमंत्री हेबा परे टीवीके मुख्य विजयଙ୍କ बड़ घोषणा। राज्य को देले 3टी गुरुत्वपूर्ण उपहार। तमिलनाडुर नुआ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय तांको उद्घाटनी भाषण रे राज्यर राजनीति एवं प्रशासन संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण वार्ता देइछन्ति। निजकु जड़े साधारण व्यक्ति भाव में वर्णना करी से दृढ़ भाव में कहिछन्ति जे क्षमतार कौनसी अपव्यवहार हेब नाही एवं साधारण लोकंको गोटी गोटी टंकार प्रत्येक पैसार कड़ा हिसाब नियाजिबो। एही भाषण समय से अनेक प्रमुख निष्पत्ति एवं नीतिगत घोषणा मध्य करिछन्ति। मुख्यमंत्री विजय कहिछन्ति जे से कौनसी राजकीय वंशरु आसिनांति, तथापि लोकमाने तांको ग्रहण करुछन्ति एवं नेतृत्व नेबारे सुजोग देइछन्ति। भाव प्रवणतार सहित कथा होई से मंतव्य देइथिले जे प्रत्येक संघर्ष रे लोकमाने तांको सहित ठिया होइथिले एवं आज तांको मुख्यमंत्री कहिछन्ति दुर्नीति एवं जनतांको टंका उपरे कठोर आभिमुख्य। मुख्यमंत्री कहिथिले जे से जनसाधारणको टंकारु गोटे भी टंका मध्य हेरफेर हेबाकू देबेनी एवं सरकार भितर हेउथिबा दुर्नीति को कौनसी स्तर रे सह्य कराजिबो नाही। ले जे एही सरकार संपूर्ण भाव में लोकंको पई काम करिबो। पूर्व सरकार राज्य को विपुल ऋण रे बुड़ाई देथिबा अभियोग करी विजय घोषणा करथिले जे
ତାମିଲନାଡୁର 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା, ଖୋଲିବ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାର ଗୁମର। ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଘଟଣାର ଭୟାବହତା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ନଜର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଉପରେ। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଏସପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ତଦନ୍ତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡିଏସପି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଥାନାରେ ବସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କେବଳ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା ନା ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସେହି ଗୁମର ଖୋଲିବା ହେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସମସ୍ତ କେସ୍ ଫାଇଲ୍, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ ଜବତ କରାଯିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଡିଏନ୍ଏ ପ୍ରମାଣର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦିଗ ହେଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ସୌମ୍ୟକୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଇ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ? ପୋଲିସ କେବଳ ଦର୍ଶକ ଥିଲା ନା ଘଟଣାରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଓ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା ସହଜ ନୁହେଁ। ଭିଡିଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସାକ୍ଷୀମାନେ ଭୟଭୀତ, ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। 60ରୁ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ତଦନ୍ତ କେବଳ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ଭୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା 50 ବର୍ଷ। ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବିତିଲାଣି 50 ବର୍ଷ। ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରି କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ବିରିଗୁଡ଼ା କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସରକାର, ତୁମେ ଖଜଣା ନେଉଛ କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ନାରାବାଜି ଦେଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି 500ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଲାକାଙ୍କ ସମୟରେ ବିରିଗୁଡ଼ା କଲୋନୀର 45ଟି ପରିବାରକୁ 4 ସେଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ଘରଡିହ, 2 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଚାଷ ଜମି ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ ଜମିର ପଟ୍ଟା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଘର ପଟ୍ଟା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା।